अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि अर्तुगरुल को मंगोलों ने काबू कर लिया था और एक मंगोल कमांडर अपनी तलवार हवा में बुलंद कर रहा था। इस किस्त के आगाज में अर्तुगरुल के सिपाही बाकी मंगोलों से लड़ने में मसरूफ थे। सब को खत्म करने के बाद वो अर्तुगरुल की तलाश में भागने लगते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले का ढोल बजता है। सब लोग इकट्ठे होने लगते हैं। कुछ देर बाद एलबिलगे और उसके वालिद का काफिला कबीले में दाखिल हो जाता है। उस्मान एलबिलगे को देखकर काफी खुश हो जाता है। इस दौरान द्रैगोस का एक जासूस भी कबीले में मौजूद था। उस्मान भागकर आयमा खातून के पास जाता है और पुरजोशी से बताता है, एलबिलगे खातून आई हैं दादी। आयमा खातून भी काफी खुश दिखाई दे रही थी। एलबिलगे और उसका वालिद घोड़े से उतरकर आगे आ जाते हैं। कबीले के लोग एलबिलगे को खुश आमदीद कहने लगते हैं। फिर वो करीब आते हैं तो आयमा खातून भी उन्हें खुश आमदीद कहती हैं। एलबिलगे कहती है, इस दफ़ा मैं अपने वालिद के साथ आई हूँ आयमा खातून। आयमा खातून कहती हैं, आप सब मेहमानों को बहुत खुश आमदीद है। एलबिलगे का वालिद कहता है, हम यहाँ मेहमान के तौर पर नहीं बल्कि रियासत की तरफ से टैक्स वसूल करने आए हैं। मेरा नाम उमर है और मैं उमर कबीले का सरदार हूँ। ये सुनकर सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही उस जगह पहुंचते हैं जहाँ मंगोलों ने अर्तुगरुल को पकड़ा हुआ था। वहाँ मंगोलों की लाशें पड़ी थी, लेकिन अर्तुगरुल गायब था। मंगोल कमांडर भी तीरों का निशाना बनकर मर चुका था। वामसी कहता है, हमारे सरदार के पास तो तीर कमान नहीं थी, फिर ये सब किसने किया है? फिर वो तीरों को गौर से देखने लगता है। दूसरी तरफ आयमा खातून हैरानगी से एलबिलगे को कहती हैं, उमर कबीले से, लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं चुबान कबीले से हूँ। इतने में गुंदुज कहता है, आप अभी तक नहीं समझी दादी, इसके वालिद उमर साहब ने इसे यहाँ हमारी मालूमात इकट्ठी करने के लिए भेजा था। दूसरी तरफ तुर्गत कहता है, मैं नहीं जानता कि ये तीर किसके हैं, लेकिन हम अपने सरदार को तलाश किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान कुछ नकाबपोश आदमी अर्तुगरुल को एक लकड़ी की कश्ती पर कहीं ले जा रहे थे। चलते चलते वो किनारे पर पहुंच जाते हैं और फिर अर्तुगरुल को उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल को दरमियान में रख दिया जाता है। आसपास बहुत से तख्ते लगे हुए थे जिन पर तुर्क कबीलों के झंडों के निशानात बने हुए थे। दूसरी तरफ काई कबीले में उमर बे कहता है, अब हम आपके खेमे में बैठकर हिसाब लगाएंगे कि आपका कितना टैक्स बनता है। ये कहकर वो आगे बढ़ता है तो आयमा खातून उसे रोक लेती हैं और कहती हैं, सरदार के खेमे में वही दाखिल हो सकता है जो उनकी इज्जत करता है, झूठों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हकीम अर्तुगरुल कहता है, टैक्स के मामले की जिम्मेदारी अर्तुगरुल साहब की है, उनकी गैर मौजूदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे सरदार ये जिम्मेदारी कई सालों से कामयाबी से निभा रहे हैं। फिर आयमा खातून कहती हैं, हमने यही कहना था, अब आप जा सकते हैं। आप हमारी तरफ से खबर का इंतजार करें, फिर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करके वापस कोनिया चले जाना। यह सुनकर उमर बे कहता है, मैं यहाँ अपना कबीला आबाद करने आया हूँ और इन सरजमीनों को अपना घर बनाने आया हूँ। दूसरी तरफ अर्तुगरुल होश में आता है तो आसपास मुख्तलिफ आदमियों को खड़े हुए देखता है। फिर वो उठकर बैठ जाता है और पूछता है, कौन है आप? एक आदमी कहता है, रास्ता कहाँ जाता है? यह सुनकर अर्तुगरुल मुस्कुराते हुए कहता है, तुर्क सेब की तरफ। ये खुफिया अल्फाज थे। अर्तुगरुल समझ आता है कि ये लोग उसके साथी हैं। फिर अर्तुगरुल खड़ा हो जाता है। आदमी कहता है, इस दफ़ा हम आपको मेहमान के तौर पर नहीं लाए बल्कि अपने साथ शामिल करने के लिए लाए हैं अर्तुगरुल साहब। अब से 9 नंबर पर आपकी जगह है। सब सरदार अर्तुगरुल को खुश आमदीद कहने लगते हैं। फिर वो सब अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ उमर बे कहता है, आयमा खातून आपसे ये इलाका हमारा भी घर होगा। आयमा खातून कहती हैं, फिक्र न करें, अर्तुगरुल साहब आपको अपना कबीला आबाद करने के लिए कोई जगह दिखा देंगे, लेकिन फिर भी आपको उनका इंतजार करना पड़ेगा। उमर बे गुस्से में कहता है, अर्तुगरुल कौन होता है? मैं यहाँ रियासत की तरफ से आया हूँ खातून, क्या आपको समझ नहीं आ रही? गुंदुज उसकी गर्दन पर खंजर रखकर कहता है, अपनी हद में रहो बूढ़े आदमी, वरना तुम और तुम्हारी धोखेबाज बेटी अपने कदमों पर इस कबीले से वापस नहीं जाएंगे। उस्मान कहता है, रुक जाओ भाई। इसी दौरान द्रैगोस अपने खुफिया ठिकाने पर मौजूद था और उसके पास वो 3 सूद वाले ताजिर खड़े थे। द्रैगोस कहता है, बहुत अच्छे, तुमने अर्तुगरुल के बेटे गुंदुज को शामिल करके बहुत अच्छा काम किया है। ताजिर कहता है, गुंदुज के काम ने अर्तुगरुल की साख को नुकसान पहुंचाया है। द्रैगोस कहता है, असल खेल अब शुरू हुआ है। अब गुंदुज के लापरवाही वाले काम उसके बाप को मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। अब तुम लोग निकाया और कुस्तुनतुनिया जाओ और वहाँ हर किसी को बताओ कि अर्तुगरुल ताजरों पर कितना जुल्म करता है और यहाँ तिजारत करना कितना मुश्किल काम है। यह सुनकर वो तीनों बाहर निकल जाते हैं।
اتنے میں ایک اور آدمی اندر داخل ہوتا ہے۔ گریگوس کہتا ہے، آؤ کارابیلا، کیا تھیوکلس قبیلے میں گیا ہے؟ کارابیلا کہتا ہے، ہاں وہ گیا ہے حضور، وہ اس جاسوس تھیوکلس کا کام تمام کر دے گا۔ دوسری طرف ارطغرل ایک نہر کے کنارے پر موجود تھا۔ ایک ترک سردار کہتا ہے، اب آپ کی موجودگی ہمیں مزید مضبوط کر دے گی ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس مقام سے نوازا۔ اتنے میں ترک سردار اشارہ کرتا ہے تو ایک سپاہی 3 تیروں والی کمان اٹھا کر لے آتا ہے۔ ترک سردار وہ کمان ارطغرل کو دیتے ہوئے کہتا ہے، یہ سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہے، آپ اور آپ کی نسلیں اس کے قابل ہیں، اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بہت زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ اب سے یہ علامت آپ کی ہے ارطغرل صاحب۔ ارطغرل وہ علامت لے کر اسے چونتا ہے اور پھر کہتا ہے، ہمیں اللہ کے انصاف کو پوری دنیا میں پھیلانے کی ذمہ داری ملی ہے، ہمارا ہدف صرف آگے اور آگے بڑھنا ہے جب تک کہ ہم سرخ سیب تک نہیں پہنچ جاتے۔ اس کے بعد وہ سردار کہتا ہے، ماضی میں سلطان علاء الدین نے ایک نظام بنایا تھا تاکہ منگولوں کو ریاست میں گھسنے سے روکا جا سکے۔ اس نظام کی ساری معلومات کو کچھ کاغذات پر لکھ کر ایک صندوق میں رکھا گیا تھا اور اس صندوق کو محل میں ایک خفیہ جگہ پر چھپا دیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے منگولوں کو اس خفیہ جگہ کا پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے اس کے محافظوں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر سب سردار کہتے ہیں، یہ دھوکے بازی اور بربادی ہے، ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ ارطغرل بھی کسی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف گندز نے عمر بے کی گردن پر خنجر رکھا ہوا تھا۔ البلگے کہتی ہے، گندز چھوڑ دو میرے بابا کو۔ گندز کہتا ہے، تم ایک لفظ بھی مت بولو خاتون، وقت آنے پر میں تم سے ان جھوٹوں کا حساب لوں گا۔ عمر بے کہتا ہے، لگتا ہے تمہارے والد نے تمہیں اپنی ریاست کی وفاداری نہیں سکھائی، تم نے ایک سردار کی گردن پر خنجر رکھا ہوا ہے جو اپنی ریاست کی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ گندز کہتا ہے، تم ریاست کی وفاداری کے بارے میں جانتے ہی کیا ہو بوڑھے، تم صرف مغولوں کے تلووں کو چاٹ سکتے ہو۔ البلگے سخت غصے میں کہتی ہے، گندز۔ پھر گندز کہتا ہے، ارطغرل صاحب کے واپس آنے تک میں آپ کو اس قبیلے یا کسی اور قبیلے سے ٹیکس اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ حائمہ خاتون گندز کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ گندز کہتا ہے، ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آ رہی دادی، یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ اتنے میں عمر بے کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگتی ہے۔ حائمہ خاتون اور حکیم آرتو غصے سے گندز کو کہتے ہیں، اپنا خنجر ہٹا لو۔ آخر کار وہ خنجر ہٹا لیتا ہے۔ عمر بے کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، میں اس لڑکے سے گردن پر خنجر رکھنے کا حساب لوں گا۔ دوسری طرف ترک سردار کہتا ہے، محل کے جاسوس نے ہمیں خبر دی ہے کہ منگولوں کا ایک کمانڈر جس کا نام کارابورو ہے وہ محل میں خفیہ کاغذات لینے آئے گا۔ ارطغرل کہتا ہے، کل میں کونیا کے محل میں ٹیکس کے مسئلے پر بات کرنے جاؤں گا، میں وہ صندوق لے کر نکل آؤں گا اس سے پہلے کہ منگولوں کا حافظ تک پہنچے۔ اب سے میری زندگی اہم نہیں بلکہ وہ صندوق اہم ہے، آپ مجھے بتائیں کہ محل میں آپ کا جاسوس کون ہے؟ سردار کہتا ہے، وہ کسی وقت آپ کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھا ارطغرل صاحب۔ یہ سن کر ارطغرل سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف حکیم آرتو کہتا ہے، عمر صاحب ابھی آپ سرائے میں چلے جائیں، چونکہ ریاست نے آپ کو ایک اہم ذمہ داری دی ہے، اس لیے آپ کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ میں کل وہاں آ کر آپ سے بات کروں گا، لیکن اگر آپ نے اپنی حد عبور کی تو اس کی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی۔ پھر حکیم آرتو سپاہیوں کو کہتا ہے، ان کو سرائے میں لے جاؤ۔ اتنے میں عثمان البلگے کو کہتا ہے، تو آپ جھوٹی ہیں، بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد وہ سرائے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل کے سپاہی ارطغرل کو تلاش کرنے میں مصروف تھے۔ بامسی کچھ نشانات دے کر کہتا ہے، بھائی وہ اس طرف گئے ہیں۔ ترگت کہتا ہے، یہ راستہ تو اندھی وادی کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب اس طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران کائی قبیلے میں وہ زخمی آدمی ایک خیمے میں موجود تھا۔ اتنے میں اس کی بیٹی کہتی ہے، پانی ختم ہو گیا ہے بابا۔ آدمی کہتا ہے، تمہاری بہن کنویں سے پانی بھرنے گئی ہے، جاؤ اس کی مدد کرو اور جلدی واپس آؤ۔ یہ سن کر وہ باہر نکل جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد گریگوس کا ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے، میں شہر کا ایک تاجر ہوں، میرا نام تیو ہے، میں قبیلوں کے لیے سامان لاتا ہوں۔ پادری صاحب نے آپ کے لیے کچھ سامان بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہو۔ زخمی آدمی کہتا ہے، کیا تم جانتے نہیں کہ میں ارطغرل صاحب کی حفاظت میں ہوں؟ اتنے میں اس کی طبیعت کچھ خراب ہو جاتی ہے اور وہ دوا مانگنے لگتا ہے۔ تیو اسے دوا اٹھا کر پلاتا ہے۔ اس کے بعد موقع ملتے ہی تیو اس کی دوا میں کچھ ملا دیتا ہے اور اسے دوبارہ وہیں پر رکھ دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف مرکزی خیمے میں گندز کہہ رہا تھا، آرتک صاحب مانا کہ میں نے حد عبور کی، لیکن آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ آرتک کہتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون ٹھیک ہے، بلکہ یہ ہے کہ جیت کس کی ہوگی۔ اتنے میں عثمان اندر داخل ہو کر گندز کو کہتا ہے، بابا کی غیر موجودگی میں ان کی ساکھ کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ گندز غصے میں کہتا ہے، عثمان مجھے کب کیا کرنا ہے اس میں مجھے تمہاری نصیحت نہیں چاہیے۔ عثمان کہتا ہے، ہمارے بابا نے سوگت میں نظام لانے کے لیے 10 سال تک اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے،
हम आपके गुस्से की वजह से ये सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते भाई। गुंदुज गुस्से में कहता है, उस्मान। इतने में हकीम अर्तुग कहता है, उस्मान सही कह रहा है, हम सिर्फ अपने जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि इन ज़मीनों पर रहने वाले तमाम कबीलों के भी जिम्मेदार हैं। अगर निज़ाम तबाह हुआ तो वो सब तबाह हो जाएंगे। दूसरी तरफ इलबिलगे और उसका वालिद सराय में पहुंच चुके थे। इलबिलगे कहती है, आप आराम करें बाबा। उमर बे कहता है, मेरा मर्ज वापस आ गया है लेकिन यह जल्द ठीक हो जाएगा, मैं उन्हें उनकी हद में लाऊंगा। इलबिलगे कहती है, आप आराम करें बाबा, हम रियासत की दी हुई जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें घुटनों के बल ले आएंगे, लेकिन आप आराम करें और ये पानी पिएं। उमर बे पानी फेंक देता है और फिर कहता है, मेरी बेटी इलबिलगे, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। रियासत की तरफ से जारी होने वाले हुक्म को मुकम्मल तौर पर नाफिज होना चाहिए। हमें सुल्तान के सामने रुसवा न करना। और अताज बे, तुम इलबिलगे खातून की पूरी तरह से मदद करोगे। अताज कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार। दूसरी तरफ जंगल में अर्तुगरुल के सिपाही एक जगह रुके हुए थे और उन्हें कोई निशान नहीं मिल रहा था। इसी दौरान अर्तुगरुल एक घोड़े पर सवार होकर कहीं रवाना हो गया था। दूसरी तरफ सोगत बाजार के सराय महल में द्रगोस सफाई करने में मसरूफ था। इलबिलगे और उसके सिपाही भी वहीं मौजूद थे। अताज साहब से मुखातिब होकर कहता है, उमर साहब की तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, वो चंद ही दिन में पहले जैसे हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप सब हमारे फरीजे की अहमियत को जानते हैं। उमर साहब ने ठीक होने तक ये फरीजा इलबिलगे खातून को सौंप दिया है। फिर इलबिलगे कहती है, अगरचे कई वालों ने अपनी हद अबूर की है लेकिन हम हर कीमत पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, इसमें किसी को जरा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। अब से ना ही अर्तुग साहब और ना ही अर्तुगरुल साहब के बेटे गुंदुज पर भरोसा किया जा सकता है। ये सराय महल और ये जमीनें अर्तुगरुल साहब की हैं, इस वजह से हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। या तो अर्तुग साहब कल आकर हमारी जिम्मेदारी को आसान करेंगे या फिर हम ये काम जबरदस्ती करेंगे। द्रगोस भी ये सारी बातें सुन रहा था। फिर इलबिलगे कहती है, बहुत जल्द हम तमाम करीबी कबीलों का दौरा करेंगे। इसके साथ साथ हम इस बाजार के एक एक ताजिर का हिसाब लगाएंगे कि उसे कितना टैक्स अदा करना चाहिए। हम टैक्स इकट्ठा करके कोनियाँ भिजवाएंगे जैसा कि हमारी रियासत का हुक्म है। अल्लाह के हुक्म से हमें किसी का डर नहीं है। इस मकसद के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम खून बहाने से भी बाज नहीं आएंगे।